कारपोरेट फार्मिंग एक बड़े पैमाने पर की जाने वाली ज़राई सरगर्मी है जो बड़ी कारपोरेशंस के ज़ेर एहतमाम या उनके असर रसूख में होती है। इसमें छोटे किसानों की बजाय बड़ी कंपनियां ज़राअत को कारोबार नुक्ते नज़र से चलाती हैं, जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार और मुनाफा हासिल करना होता है। कारपोरेट फार्मिंग की खुसूसियातें हैं। हजारों एकड़ पर फैले बड़े फार्मों पर ज़राअत की जाती है। जदीद ज़राई आलात, ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स से काम लिया जाता है। खुराक और ज़राई अजनास की बड़े पैमाने पर पैदावार और बरामद के लिए काम किया जाता है। कुछ कंपनियां पैदावार, प्रोसेसिंग और तरसील के तमाम मराहिल पर काबिज होती हैं। अक्सर एक ही किस्म की फसल जैसे गंदम, मकई, सोयाबीन या मवेशियों की अवजाश पर तवज्जो दी जाती है। दोस्तों, कारपोरेट फार्मिंग जदीद तर्ज का ज़राई मॉडल है, लेकिन छोटे सूबे खास तौर पर सिंध में इसकी शदीद मुखालफत की जा रही है। तो असल मसला क्या है? असल मसला कारपोरेट फार्मिंग के मौजूदा मॉडल और दरियाए सिंध पर नई नहरें बनाने पर है। सवाल यह है कि क्या हुकूमत के मौजूदा मॉडल और नई नहरें बनाए बगैर भी कारपोरेट फार्मिंग मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे हो सकता है, मगर इससे पहले सूबा सिंध की खदशात और असल मसले पर बात करते हैं। नंबर 1, पानी की कमी। सिंध में पहले ही पानी की किल्लत है और अगर दरिया सिंध में मजीद नहरें निकाली गई तो सिंध को मजीद पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। नंबर 2, छोटे किसानों का इस्तेहसाल। कारपोरेट फार्मिंग के तहत बड़ी कंपनियां ज़राई जमीनों पर कब्जा जमा सकती हैं, जिसके छोटे किसान बेरोजगार हो सकते हैं। नंबर 3, माहौलियाती नुकसान। नई नहरें बनने से माहौलियाती निज़ाम मुतासर हो सकता है, जिससे सिंध में ज़राई जमीनों को मजीद नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 4, ज़राई मईशत पर इजारादारी। अगर बड़ी कंपनियां ज़राअत पर काबिज हो गईं तो मकामी किसान उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। सिंध और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में कारपोरेट फार्मिंग का सबसे बड़ा खदशा यह है कि ये निज़ाम मकामी किसानों को उनकी ज़मीनों से बेदखल कर देगा और ज़राअत पर बड़ी कंपनियों की इजारादारी कायम हो जाएगी। तो दोस्तों, सिंध और छोटे किसानों की मुखालफत के बगैर हलाल कारपोरेट फार्मिंग के चंद मॉडल्स में बताता हूँ, जिसमें नई नहरें निकालने की जरूरत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये कारपोरेट फार्मिंग पाकिस्तान में मौजूदा आबाद ज़राई जमीन पर की जाएगी। अगर जमींदारों और कारपोरेट सेक्टर के दरमियान शराकत दारी, पार्टनरशिप फार्मिंग को फरोग दिया जाए तो इससे तमाम फरीकैन को फायदा पहुंच सकता है। कारपोरेट फार्मिंग में जमींदारों के साथ शराकत दारी के कुछ मॉडल्स ये हैं। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल। नंबर 2, कोऑपरेटिव फार्मिंग मॉडल। नंबर 3, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नंबर 4, किसानों को स्टेक होल्डर बनाना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल पर बात करते हैं। इस मॉडल में कारपोरेट कंपनियां मकामी जमींदारों से एक मुआहदा करती हैं कि वे मखसूस फसलें उगाएंगी और कंपनी उनकी पैदावार खरीदेगी। कंपनी किसानों को बीज, खाद, जदीद ज़राई मशीनरी और तरबियत फराहम करेगी। किसान जमीन काश्त करेंगे और कंपनी की हिदायत पर अमल करेंगे। पैदावार के बाद कंपनी फसल खरीद लेगी, जिससे किसानों को मार्केट के उतार चढ़ाव की फिक्र नहीं होगी। दोस्तों, इसके फवायद ये हैं, किसान को जदीद ज़राअत की तरबियत मिलेगी, उन्हें बेहतर बीज, खाद और दीगर सहूलियात मिलेंगी। मार्केट का खतरा कम हो जाएगा क्योंकि कंपनी खरीदार होगी। कंपनी को मुसलसल मायारी पैदावार मिलेगी। नंबर 2, कोऑपरेटिव फार्मिंग मॉडल। ये मॉडल दुनिया के कई ममालिक में कामयाब साबित हुआ है, जहां छोटे किसान एक तंजीम, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर मिलकर काम करते हैं और कारपोरेट कंपनियां उनके साथ मुआहदे करती है। मुख्तलिफ छोटे जमींदार अपनी जमीन को इकट्ठा करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं,
یہ سوسائٹی کمپنیوں سے بات چیت کرتی ہے اور مناسب شرائط پر سودے طے کرتی ہے۔ کسانوں کو بہتر منافع ملتا ہے کیونکہ وہ اجتماعی طور پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ کارپوریٹ کمپنیاں وسائل فراہم کرتی ہیں لیکن زمین کا کنٹرول کسانوں کے پاس رہتا ہے۔ اس کے فوائد یہ ہیں کہ کسان اپنی زمین کے مالک رہتے ہیں اور زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ کمپنیاں کسانوں کی اجتماعی طاقت کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ کسانوں کو بھی ہوتا ہے۔ کسانوں کا استحصال کم ہوتا ہے کیونکہ وہ خود معاہدے کے فیصلے کرتے ہیں۔ نمبر 3، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل۔ یہ ماڈل حکومت، زمینداروں اور کارپوریٹ کمپنیوں کو ایک ساتھ لاتا ہے تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ حکومت زمین، پانی اور دیگر وسائل کی نگرانی کرے گی۔ کمپنیاں ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری اور مارکیٹ مہیا کریں گی۔ کسان زمین کاشت کریں گے اور پیداوار کو بہتر بنائیں گے۔ حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ کسانوں کے حقوق محفوظ رہیں۔ فوائد: کسانوں کو حکومت کا تحفظ حاصل ہوگا۔ کمپنیاں جدید سہولتیں فراہم کریں گی جس سے پیداوار بڑھے گی۔ حکومت کسانوں کے لیے شفاف معاہدے بنائے گی۔ نمبر 4، زمینداروں کو اسٹیک ہولڈر بنانا۔ اس ماڈل نے زمینداروں کو صرف زمین فراہم کرنے والا نہیں بلکہ کمپنی کے منافع میں حصے دار بنایا جاتا ہے۔ کمپنی کسانوں کے ساتھ شراکت داری ماڈل طے کرتی ہے۔ زمیندار اپنی زمین استعمال کے لیے دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں کمپنی کی آمدنی میں فیصد حصہ حاصل کرتی ہیں۔ کمپنی جدید زراعت کے طریقے متعارف کراتی ہے اور پیداوار کو بہتر بناتی ہے۔ کسانوں کو کام کے مواقع بھی ملتے ہیں۔ فوائد: کسان صرف زمین کا کرایہ نہیں بلکہ منافع بھی حاصل کرتے ہیں۔ کمپنی کو بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ مقامی لوگ شراکت دار بنتے ہیں۔ کسان بے دخل نہیں ہوتے بلکہ وہی زمین پر کام کرتے ہیں۔ دوستو، دیکھتے ہیں کون سا ماڈل بہتر ہے۔ نمبر 1، اگر کسانوں کے حقوق کو محفوظ رکھنا ہے تو کوآپریٹو فارمنگ ماڈل سب سے بہتر ہے کیونکہ اس میں کسان خود منظم ہوتے ہیں اور بہتر سودے بازی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے بشرطے ایک حکومت فعال کردار ادا کرے۔ نمبر 4، کانٹریکٹ فارمنگ میں کسانوں کو جدید سہولتیں مل سکتی ہیں لیکن انہیں کمزور معاہدوں سے بچنے کے لیے محتاط رہنا ہوگا۔ نمبر 5، اگر کارپوریٹ فارمنگ ناگزیر ہو تو کسانوں کو اسٹیک ہولڈر بنانے والا ماڈل زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ کسانوں کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے شفاف اور عوامی سطح پر دستیاب ہوں۔ زمینداروں کو مالی، تکنیکی اور قانونی مدد فراہم کی جائے تاکہ وہ کارپوریٹ کمپنیوں سے بہتر معاہدے کر سکیں۔ کسانوں کی زمین کے حقوق محفوظ کی جائے تاکہ وہ بے دخل نہ ہو۔ کم پانی والی زراعت کے طریقے متعارف کرائے جائیں تاکہ پانی کی کمی کا مسئلہ نہ ہو۔ دوستو، آپ کو کون سا ماڈل بہتر لگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل جنید مظفر کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نے